میں نے نہیں بولنا. میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ آپ مینج کریں، بالکل کریں، لیکن یہ کام، یہ مرزا والی کہانی آ گئی، یہ مرزا نہیں کی یہ نہیں بات آ گئی، مرزا نے یہ کرتا تھا، سن تو یہ لینا. آپ نے نہیں کرنا پلیز. نہیں میں دیکھیں میں تو بلکہ منع کروں گا کہ کوئی بھی نیچے میسج بھی لکھے گا مرزا کذاب دجال لعنتی اور خنزیر یا اس طرح کی باتیں، اس براڈ پہ صرف یہ ہونا دیکھیں ہے آپ جو وہ مرضی لکھیں، آپ نے ان کو میوٹ کرنا ہے، آپ نے نہیں بتانا کہ کون کیا لکھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جیسے مثال کے طور پہ آپ کی ٹرن ہے نا، آپ بول رہی ہیں تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اومے سسٹر آپ رک جائیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ کوئی بس 1 ٹھیک ہو منٹ گیا، ہے یا 2 ٹھیک منٹ ہے، ہے، تو آپ وہاں پہ ڈن رک ہو گیا. جائیں، یا پیر اسکانی صاحب وہاں پہ رک جائیں. سیم گوز فار دیم کہ بھائی ابابیل بھائی اب آپ رک جائیں، آپ نہیں بات کر سکتے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور پیر اسکانی کے علاوہ، پیر اسکانی آپ ابابیل بھائی حافظ شہزاد صاحب اور میرے علاوہ ان 5 بندوں کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینل پہ کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک، ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے چلے میں ان کو بلاتا ہوں. میں آیا. جی شاہد صاحب، آپ کے نزدیک گالی گلوچ جو ہے یہ کیا آپ چیز؟ کی ڈبیٹ ہونے لگی ہے، میں تو اسی لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے، تو اس بات کو چھوڑ دیں، بات کریے، مہربانی آپ کی. اب دیکھیں، میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ مطلب اس کے کیا ہے کہ یعنی زبان سے آپ کوئی برا لفظ نکالتے ہیں جو اخلاق سے گرا ہوا ہے، جیسے گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، بدگوئی ہے، جھوٹ بولنا ہے، افطرا کرنا ہے، کسی کو برے القاب سے پکارنا ہے، کسی کے بد زبانی کرنا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ گالی گلوچ میں آتی ہے. گالی کوئی ایک لفظ نہیں ہے کہ کسی کو کتا بلا فلانا فلانا، یہ گالی ہے. اور باقی چیزیں جو بھی مکارمہ اخلاق سے جو جس کے ساتھ بد آئے گا نا، بد اخلاقی، بد زبانی، بد گوئی، بد دعا، کوئی بھی جس کے ساتھ ورڈ بد آ جائے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ گالی گلوچ ہوگی. اب آپ بتائیں بنیاد مرسوس کہ آپ کے نزدیک عمیر باب صاحبہ، میری آپ سے کوئی بات نہیں ہے. میرا سوال اسی مولانا صاحب سے ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو جواب دے دیں، میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا. معذرت کے ساتھ میں آپ کا احترام چلے کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو جرمن صاحب آپ دے دیں ان کوئی کا بات جواب. نہیں. جی جرمن صاحب. اگر وہ بھی مناسب سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ویسے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں. آپ کو جرمن پتا ہے کہ صاحب میں پریشانی والا معاملہ نہیں پسند کرتا کوئی بھی ہے، ہر آدمی کا اپنا معاملہ. اگر وہ نہیں مناسب سمجھتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. جرمن صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ وہ شاید بزی ہے سسٹر، اتنا بار بار کہنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، نہیں وہ جواب دینا چاہتے. جی علی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی صاحب تشریف لے گئے ہیں، رانگ نمبر تشریف لائے ہیں جناب. جی جی سسٹر، رانگ ان کا نمبر صاحب میک کھولیں، السلام ان سے علیکم میک ورحمۃ نہیں اللہ کھل رہا. وہ وبرکاتہ. جرمن صاحب کہہ رہے ہیں میرا میک کھول دیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو. جی مائک کھول گیا ان کا. جی جرمن لاؤ صاحب. جی سسٹر، جو آپ نے معنی کیے تھے نا سب کے، جی وہ میں ان صاحب کو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں میری زبانی سننا چاہتے ہیں، تو یہ یارے کیمرہ بھائی آن کریں. بات یہ ہوئی ہے، آپ نے سنے نا، تبت اب بولے یدا نا کو بولے نا. گالی بولا ہے، وہ ثابت کرنا ہے. عمیر میں باب صاحبہ ثابت کی کر طرف رہا پیچھے ہوں نہیں یہ چھکنا. سب گالی ہوتا ہے. بد دعا گالی ہوتی ہے، میں ثابت کرتا ہوں. آپ نے میرا تبت کیمرہ کھول. یدا کا میں نے گالی کیا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، سب بن کا نہیں کرنا. میرا کیمرہ کھول دیں. آپ کا میک کھلا ہے جناب. یہ ہے جی فروز الگات، نظر آئی آپ کو؟ نہیں، میری طرف کچھ نہیں پیارے بھائی نظر آ رہا ہے. یہ جی ادھر سے تبت یدا کا میں نہیں، مجھے گالی دینا ہے.
ओ यार आप लफ्जों पे ना जाएं, हमारी तो किधर गाली जाऊं फिर बात हो उसका रही है। तर्जमा आपने गलत किया, फिर अपनी गलती मान ले, मसला नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे, ये लिखो ना लफ्ज ना लिखो। ना 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 ना, इधर उधर नहीं। तब ये बत देखिए यदा का सब, मैंने मुझे गाली ओ साबित एक मिनट, करना है। आपने बोलना नहीं है, मुझे भी बोलने दे। क्यों? सब इसका आप मतलब गलत है, है। बोलते जाए तो मैं आपको बताऊं ना, या ओ रोकूं ना? सिस्टर उम्मे आप कहती हैं तो मैं आउट हो जाता हूँ, मुझे कोई इधर को बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ फरोजुल लगात, जो उर्दू की सबसे बड़ी डिक्शनरी से बड़ी है ही कोई नहीं, उसमें सब का या सब व शितम का मत तब तर्जमा लिखा बत हुआ है। यदा का मैंने गाली देना है। ये यानी सब का मतलब है गाली नहीं, देना, ये लफ्ज तो मैंने लान पूछा ही तान नहीं है करना। जिसका आप मुझे बता रहे हैं। ओ यार, ओ तेनू इत्थे किने बिठाया, तू इत्थे प्रोग्राम तेनू किने बिठाया है? तू की शै में? ये भी दस, अपने बारे भी दस, तू की शै में? तब बत यदा मैं नहीं, मैनू गाली देना है, तू ये साबित करना है। मेरी बात सुने, मैंने शाहिद साहब आपके सामने एक सवाल रखा था कि सिस्टर उन्होंने मेरी बात तब सुने। बत यदा का मैंने गाली की ओ है, भाई मैंने मेरी वो बात सवाल है सुने, मेरा, तब्बत बस। यदा का मतलब जो है वो आप बता दें क्या है तब्बत यदा का मतलब। तब्बत यदा का गए मतलब आप आप बात बता दें करें, क्या छोड़ दे है। मेरी जर्मन बात को, लाल वो साहब, लोग आ एक गए हैं, सेकंड, एक उनसे सेकंड, बात करें। बुनियान साहब, जर्मन लाल साहब, ये जी डिक्शनरी जो है यसूर फेरोज साहब, लुगात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम वालेकुम। जर्मन लाल साहब, ये फेरोज लुगात, ये कौन सी लुगत की, कौन सी जुबान की लुगत है? उर्दू की। और ये सब जो है ये कौन से जुबान का लफ्ज़ है? ये फारसी का। अच्छा नहीं, अच्छा, अरबी का है माशाल्लाह। सबून। अल्लाह ताला आपके इल्म में अरबी में मजीद भी जो है बोलते ना हैं। इसी तरह बरकत सबून अता जो है फरमाए। अरबी का लफ्ज है, सबब। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जर्मन ला इंफॉर्मेशन है, माशाल्लाह, आप बड़े अच्छे ये इंफॉर्मेशन देख लें, देते। ये है लफ्ज सब, ना इसका ना ना, बस मतलब है गाली ठीक हो गया देना, सर, गाली देना, लान ठीक तान हो गया, करना, ठीक हो गया, बुरा ठीक हो बुरा गया। कहना, बुरा भला कहना। मेरे बाप साहब हमारे आप इल्म अपना में टॉपिक इजाफा शुरू करें, ये फरमाया दूसरी तरफ आपने। चली आज जाएगी हमें डिबेट, पता अपने चला बात शुरू करें। कि सब जो है ना वो फारसी का लफ्ज है, माशाल्लाह। जी सब जो है वो फारसी का लफ्ज नहीं है। शतम जो है वो आप मतलब अरबी और दोनों में बोला जाता है, लेकिन ये सबून जो लिखा है हुआ है, खालिसन सबून अरबी का लफ्ज है। ये लिखा हुआ है, अरबी जुबान का भी है, उर्दू में भी आता है। और जब इसको ओ भाई मिलाकर बोले ना तो ये होता है सबो भाई शितम। टॉपिक शुरू करें। माजरत चलिए मैं हमारी जो एक तशरीफ मिनट बात ले करूंगा ये मैं। वो यसूर मुस्लिम है। जो एक सेकेंड, अच्छा हाफिज एक साहब, मिनट जर्मन ये भाई, जो आप इसको जिन बंद कर लोगों दें। आप को ब्लॉक किया जर्मन हुआ भाई है, इसको ब्लॉक किया बंद हुआ करें, है। मौजू की तरफ आते हैं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है अफजल सल्फी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मुझे एक मिनट बस दे दें, मैं एक मिनट, जो मुझे है सलाम फिर कर माइक लेने से दें, प्लीज आपको दे देते हैं एक मिनट। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाहिद अस्कानी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। खान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उसके बाद जी यसू मुस्लिम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मैं आप सब मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ और अहलन सहलन मरहबा। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला एक अहम मौजू के लिए। हमारे साथ यसू मुस्लिम मौजूद हैं और हमारे साथ पीर अस्कानी साहब मौजूद हैं एज आ होस्ट। गाहे बगाहे मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करती हूँ कि वो अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और ख़ूबसूरत मैसेजेस करके हमारे साथ शामिल रहें। मौजू है हमारे पास आज गाली गलोच, बुरा भला कहना, बदजुबानी, फोश कलामी, लान तान, बददुआ, गालम गलोच, गीबत, झूठ, चुगलखोरी। इनको इस्लाम में इनकी क्या शरह है, इनकी क्या ममानत है, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और कुरान करीम का क्या हुक्म है। अब सबसे पहले तो मैं यसू मुस्लिम जो है इनसे मुखातिब हूँ। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम वालेकुम वालेकुम।
جی آپ نے وعلیکم کہا، یہ کس سینس میں آپ نے کہا وعلیکم؟ یہ سنت ہے، سنت. جی سنت جو ہے اس کی ذرا ڈیفینیشن آپ مجھے بتا سکتے ہیں یسوع صاحب؟ میں یہاں پر آپ کو ڈیفینیشن دینے نہیں جی آیا ہوں آپ میم. یہاں پر جب تک آپ اس چیز کی ڈیفینیشن نہیں دیتے آپ کو ایک بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. آئی ایم سوری ٹو سے، تو کیا میں I'm کلاس really میں sorry to say. آپ نے مجھے وعلیکم کہا، کس بنا پر کہا؟ آپ کے پاس اس کی شرعی کیا حق ہے آپ مجھے میرے سلام کا وعلیکم کے ساتھ جواب دیتے؟ I hate you. You get out from here. Okay? آپ عالم ہیں، آپ تو ایک بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ کے پاس تو ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں میں. میں سسٹر میری بات سنیں. آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کے اوپر آپ کو تہمت کا نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے، آپ کو الزام کے معنی نہیں پتا، تو آپ یہاں پر ہمیں درس دینے کے لیے آئی ہیں؟ ایک سیکنڈ میری بات سن لینا. جی سندھو صاحب، جی دیکھیں میری بات سنیں. سندھو صاحب بات آگے تب بڑھے گی جس وقت یہ صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس اسلامی جو شرع کے مطابق مجھے وعلیکم کہا، کس بنا پر. میں بتاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. یہ براڈ ہے آپ کی، صحیح ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس شرع کے مطابق آپ ان سے یہ پوچھ رہی ہے نا، اسی شرع کے مطابق آپ کے گھر میں آئے مہمان، ایون کہ کوئی دشمن بھی چل کے آ جائے نا تو اس کی عزت کی جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایجنڈا ہے نا، یہاں پہ دو فریق اپنے علمی نالج اور علمی گفتگو سے یہ ثابت کرنے کی بات یا کوشش کریں گے کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ غلط ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ ثابت کریں گی کہ آپ کا علمی نالج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ابابیل صاحب یہ ثابت کریں گے کہ ان کا نالج ان کو جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. اب اس میں پرسنل ہو کے یا پرسنل لیول پہ جا کے کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا یا وہ کیوں کہا. دیکھیں جی ایک سیکنڈ سندھو صاحب ایک منٹ. جس وقت یہاں پر میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں جس میں ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے قرآن کریم اس کے لیے کیا حکم دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے اچھے جواب دو اور انہی الفاظ پہ اس کو جو ہے لٹاؤ. ایک غیر مسلم کے لیے جس وقت ہم سلام پیش کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے وعلیکم، یا کسی کو مطلب کوئی جیسے السلام کسی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مبارکہ کہ السلام علیکم، تو السلام میں اور السلام میں جو ہے کہ ایک ہے السلام جس کا مطلب ہے ایک منٹ اس کا مطلب ہے ہلاکت. ٹھیک ہے، غیر مسلمز کے لیے یا جو آپ کو ایسے اسلام دیتے ہیں اس کو وعلیکم کہا جاتا ہے. یسوع مسلم نے مجھے کہا، میں نے ان کو خوش آمدید کہا اپنی اس کے اوپر، میں نے ایز اے گیسٹ جو ہے وہ میرے گھر مہمان آئے، میں نے ان کی عزت افزائی کی. بے شک میں ان کے گھر گئی تھی، انہوں نے جو بھی سلوک کیا میرے ساتھ میں نے اس کے باوجود ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، میں نے ان کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا. لیکن جب میں نے ان کو سلام کہا تو انہوں نے مجھے وعلیکم کہا. جب تک یہ اس کی شرعی جواز میرے سامنے نہیں رکھیں گے اور اس کو ثابت نہیں کریں گے وعلیکم کو، میں ان کی جان چھوڑنے والی نہیں ہوں. یہ اپنے آپ کو اسی وقت عالم ثابت کریں گے جس وقت یہ مجھے اس چیز کے اوپر ثابت کر دیں گے کہ انہوں نے مجھے وعلیکم کہا، کس بنا پر کہا. اچھا سن لینا میری بات سن لیں. جب نہیں جی میں آپ کی بات ہرگز نہیں سنوں گی. جی پیرس قاری صاحب نہیں بنایا تھا. نہیں سندھو صاحب آپ کیوں بات کر رہے ہیں بیچ میں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے مجھے وعلیکم کہا ہے. نہیں آپ نے مجھے کہا تھا. ایک منٹ وابیل بھائی اترے براڈ سے چلیں. ایک منٹ حافظ بھائی رک جائیں. نہیں بات ہو سکتی سدھو ان سے، نہیں بات ہو اور رک تو سکتی. جائے نا، ایک منٹ رک جائے نا یار، ایک منٹ. نہیں موضوع کس موضوع پہ براڈ لگائی اور کس کے لیے ہمیں بلا کے لائے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں واعتصموا بحبل اللہ، آپ مجھے بتائیں میرا کس بنا نہیں، آپ نے براڈ لگائی ہوئی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیں آپ نے یہ کس، آپ مسلمان ہیں مجھے ثابت کریں. آپ نے کیسے یہ کہہ دیا؟
आपने उम्मे कैसे कह सिस्टर दिया ये? मैं बताता हूँ ना मेरी ओए तो सिद्धू सुन रुक लेना जा एक यार, तू एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा यार, म्यूट कर चलो जी प्लीज, तुसी कर एक मिनट म्यूट कर। आप उस ब्रॉड पे क्या कह के आई? हमने कहा भाई ना आपकी ब्रॉड होगी ना हमारी होगी, तरफैन की लगवा लेते हैं। आपने कहा नहीं हमारी ब्रॉड पे आ जाए, मेरी या अस्कानी साहब की। अस्कानी साहब की ब्रॉड पे हम गए हैं, मुझे माँ बहनों की गालियां दिलवाई हैं अस्कानी साहब ने और खुद भी दी हैं, ठीक है। मेरा सवाल आपसे बकवास ये कर रहा है। मुझे मैं ये बकवास कर रहा बताएं, है। मैंने जब अरे आपको बाबिल सलाम भाई किया, चलें यहाँ एक से, मिनट, मुझे चलें, वापसी पे यही तो वालेकुम गुंडागर्दी झूठ बोल है, रहा है और उसकी बकवास कर रीजन, रहा है। ये गुंडागर्दी है, मुझे उसकी ये तो रीजन बाबिल भाई दे, गुंडागर्दी मुझे है। उसकी रीजन दे। वातसिमू, बार आपने म्यूट मुझे लगाई जा रही है, वालेकुम गुंडागर्दी बताया है, क्यों? ये क्या गुंडागर्दी वजह? करते हैं ये लोग, ये गुंडागर्दी आपके है। पास, हाफिज साहब मुझे आपके इसीलिए अपनी पास ब्रॉड में बोलने बुलाते देना हैं। तो मैं ये मसला खत्म कर दूंगा। हाफिज साहब 1 मिनट अगर आप मुझे बोलने दे तो झूठ और बकवास ना बोले। मेहरबानी आप ओए खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ अस्कानी, खामोश रह। हाफिज साहब 1 मिनट अच्छे ठहरिए। अच्छे झूठ प्रमोट है। नहीं करा सके। सारी दुनिया ओ, जानती है अस्कानी तूने चुप मेरे करो माँ ना। बहनों की गालियां निकलवाई हैं और हाफिज कल साहब, खुद तूने मुझे गालियां झूठ दी और हैं। बकवास हाफिज ये साहब, आपका एक काम मिनट है। चुप आपके कर आलम जाए। फैजान ने गाली ओ, बकी थी एक इसलिए आप देखें पागल हो मिनट, गए। देखें सिद्धू भाई अभी मौजूद शुरू नहीं हुआ, भाईजान देखें सुन तो देखें लेना। हाफिज साहब बोल तो लेने देना। मौजूद शुरू गाली नहीं हुआ। आपके सिस्टर- आलम दीन फैजान ने उम्मे दी थी। सिस्टर जब मैं हाँ, इस आलम ब्रॉड पे आया दीन, था देखिए जी, सिद्धू साहब मेरी बात इसे सुने। पढ़ता है सारा दिन, ओ सिद्धू यार साहब आप मेरी लोग बात एक सुनो। मिनट चुप तो कर जो। दूस- सिद्धू साहब मेरी दूसरे बात सुने। लोगों हाफिज को साहब आप कहते हैं सारा एक इसे मिनट पढ़ता है। रुक हाफिज जाओ। साहब आप भी गालीबाज हो। म्यूट लगाएं। ये हाफिज साहब आप गुंडागर्दी भी करने म्यूट के लिए लगाएं। आपने बुलाया इधर हाफिज हमें। साहब आप भी म्यूट लगाएं। ओ यार एक उम्मे सिस्टर जी, जब मेरी मैं बात आपकी ब्रॉड पे आया 1 मिनट मुझे बोलने देना। सिद्धू साहब 1 मिनट रुके। हाफिज साहब सबसे पहली बात ये है कि आप तशरीफ आए, मैंने आपको खुश दिली के साथ जो है आपको मुबारकबाद की, आपको अहलन सालन का मतलब दिया, आपको सलाम भेजा। जवाब में आपने मुझे सलाम की जगह वालेकुम कहा। अब मैं उसकी रीजन पूछ रही अच्छा हूँ। मैंने आपको कहा है वालेकुम, मैंने कहा है आपने नहीं कहा, यसू मुस्लिम की बात कर रही हूँ। मैंने यार आपकी क्या बात पर करते हैं आपकी आप, बात की कैसे है। लोग हैं यार। आप साहब ना जज्बाती हो यार, कैसे लोग हैं वो? हाफिज ऐसे- साहब, यार, मैंने मीर, हम जज्बाती आपको नहीं हो रही है, जवाब में गुंडागर्दी वालेकुम है। सलाम। आप हाँ, तो साहब मैंने वो आपको ऐसे कहा ही कि लोग ठीक हैं। है। और जब मैं वो यसू ऐसे ही लोग मुस्लिम ये के गुंडागर्दी पास आई, करवाने के लिए आपने मीर हमें यहाँ पे बुलाया है। मीर साहब आप लड़की के वो एक आगे में आ मिनट जाए आप अच्छा साहब रुक लगता जाएं, है। रुक जाएं। यार, साहब हाफिज मेरी साहब। बात सुने, मेरी बात मीर साहब सुने। भाई यसू आप मसीह साहब अनम्यूट करें अपना अबाबील साहब, आप मौजूद हैं? जी जी म्यूट क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखिए उम्मे साहब, मेरी बात आप सुने। साहबा म्यूट यसू, कर रहे हैं कि मुझे अपना क्यों? अपना क्या नाम है? आपने उम्मे अगर साहब आगे सिद्धू बात शिद्धू को चलानी दिया है, हुआ ना उन पावर, गालियों उनसे पे ले आपने लीजिए यही और ओ मौजूद मैंने रखना है। नहीं किया म्यूट, तुम्हें खुदा की कसम जाहिद और अस्कानी सिद्धू, ला एक इलाहा मिनट। इल्लल्लाह मोहम्मद। पीर अगर साहब सिद्धू मैंने शिद्धू किया को है, आपने पीर साहब दिया मुझसे हुआ- नहीं किया, मैंने किया आपको। उम्मे साहब आगे बात चलानी है आपने, गालियों पे। देखिए जी, सबसे पहले जिस हाँ, बात चलानी पे है, चलानी है। यसू लेकिन साहब लड़की बन बोली के आओ, है, ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे उसका कहे कि उन्होंने तो वालेकुम तुम भी कहा, सिख बन किस के आओ ना, सिख बन के इस्लामी हक लोगों की की बिना ब्रांडों पे पे इन्होंने जाते ये हो, बात तुम की। सिख बन के आओ ना। व्हाट्सएप ओ यार आप ये सब बंदे को ये क्यों जायल ऊपर ले खानदान रहे का हैं? जायल बुद्धू का है। नहीं, बंदा भी बोला। तुम भी सिख व्हाट्सएप बन के आओ छाड़ ना, दो, लोगों के यार, पास व्हाट्सएप सिख बन के जायल जाते खानदान रोज का व्हाट्सएप जायल उसी कर दो फिर। बुनियान भी बोला। छड़ दो यार उस बंदे नु, उस बंदे का जवाब देने का मकसद। मीर साहब मेरी बात सुने, देखें मीर साहब, बाकी लड़की सब बन लोग के आओ। म्यूट लगाए, सब लोग म्यूट लगाए प्लीज। यार ये कौन पिक कर रहा है Please, लोगों सब को? लोग जब हमने म्यूट डिसाइड लगाएं। किया था कि कोई पिक नहीं करेगा, आप प्लीज पिक ना प्लीज करें। सब लोग म्यूट लगा लें, आप सब सबको लोग म्यूट pick लगा करें। लें प्लीज। मीर साहब, यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले मैंने सबको खुशदिली के साथ वेलकम कहा, मैंने सबके लिए अस्सलाम वालेकुम कहा, सबने जवाब दिया। अब मेरा यसू साहब से सवाल है कि जब मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा वालेकुम। अब ये मुझे कुरान और हदीस पे मुझे ये बताएंगे कि इन्होंने किस शरीयत के तहत मुझे वालेकुम कहा है जी, ताकि हम आके बात को बढ़ाएं। जी मैं जवाब देता हूँ किस शरीयत के तहत का है। सबसे पहली तो बात यह है कि जब मैं आपके पास आया था, मैं आपसे पूछ के गया था कि अगर मैं मुनसिफ बन जाऊं आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, आपको मंजूर है? आपने कहा जी मुझे मंजूर है। आपने कहा ना ऐसे? जी बिल्कुल। हाँ जी। अब मैं एज अ मुनसिफ आपको इस बात का जवाब, जब आपकी गालियों वाले मौजू पे बात खत्म हो जाएगी ना, अब अबील भाई नहीं से जी, मैं हम लेके लोग दूंगा, मेरी जरूरत रियली है। सॉरी, जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता उस वक्त तक ना तो कोई बात हो सकती है ना मैंने बात करनी है। उम्मे व्हाई कांट यू मूव ऑन? एक शख्स जो है वो मुझे वालेकुम कहता है और मैं उसको अपनी ब्रॉड के ऊपर बिठाऊंगी? उसकी हिम्मत कैसी हुई वो ये बात करता? वो अच्छा अपने अब आप को अबील मुसलमान भाई, साबित करे अब पहले। अबील भाई अनम्यूट करें।
جی جی وہ نہیں بات کرنا چاہتے, آپ آ جائیں, آپ چلیں, ٹھیک لیٹس ٹھیک گو. ہے. چلے چلتے ہیں, ٹھیک جزاک اللہ, اچھا. جزاک اللہ. اوکے. جانے دو فضول لوگوں ایک کو, سیکنڈ جانے ایک دو. سیکنڈ ایک سیکنڈ, سارے ٹہرے ادھر ہی ٹہرے. عمر اچھا عباس امی صاحبہ, صاحبہ, آپ نے یہ مجھ سے فضول پوچھا گفتگو کہ ہے, شرعی حکم مجھے ان کو دے دے, میں آپ کو ایک حدیث دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول آ کر فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرد علیہ النبی وعلیکم, صرف وعلیکم, حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی, حدیث نمبر 12007. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے حدیث پر عمل کیا. آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ اب علیہ وسلم اس کے حدیث کو ذرا, اس حدیث کو دوبارہ پڑھیں, ایک سیکنڈ, اس حدیث کو دوبارہ پڑھیں. اب ابھی میوٹ اس حدیث لگاؤ. کو دوبارہ پڑھیں. اور میں نے رسول اللہ اس صلی کو, اللہ علیہ اس وسلم حدیث کی کو دوبارہ پڑھیں, سنت کے مطابق آپ کو حدیث وعلیکم کو کہا. دوبارہ پڑھیں, دوبارہ پڑھیں. ایک سیکنڈ, میری بات ختم نہیں ہوئی. نمبر جی 2, ابھی حدیث کو دوبارہ پڑھیں, دہرائیں اس کو, حدیث کو, نمبر 2 حدیث کو دوبارہ رسول اللہ دہرائیں, صلی اللہ, حدیث کو دوبارہ دہرائیں. اب ابیل صاحب حدیث کو دوبارہ دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا ابو زفر عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا نافع ابو هرمز قال حدثنا اکرم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء ثلاثة نفر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال الاول سلام علیکم فرد علی النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ فجاء الثاني فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علی النبي وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجاء الثالث فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ النبي وعلیکم وابو الفتى جالس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدت فلانا وفلانا ولم تزد ابنی شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدنا له من زيادة فرددنا عليه مثل ما قال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جی, اب اس کا ترجمہ کریں. اب سن لے شرعی جی میں حکم بہت بتاتا اچھے سے سن رہی ہوں. نہ پورا حکم بتاؤں گا, پورا جی. حکم بتاؤں گا. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ایک خاتون آتی ہے, فرماتی ہے السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت عائشہ صدیقہ تعالی عنہا ان کو یہ کون سا ترجمہ کر رہے ہیں, یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اب تو مجھے شک ہوا کہ شاید آپ نے مجھے السلام علیکم کہا, تو میں نے کہا کہ سام کی بیماری آپ پر بھی ہو. تو دونوں حدیثوں پر میں نے ایک جگہ الحمدللہ عمل بھی کر دیا. جی آپ کو میں نے کیا کہا تھا, آپ کو میں نے کیا کہا تھا, جی آپ کو کیا کہا تھا؟ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے السلام علیکم کہا. جی آپ کو یہ لگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے لوگ بیٹھے تھے, زاہد بھائی آپ نے میرا سلام سنا تھا کہ میں نے کس طرح سے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ آپ نے واضح طور پہ سنا تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ الحمدللہ ایک ساتھ میں نے عمل کر دیا 2 حدیثوں جی پر. آپ نے یہاں پر جھوٹ بھی بولا, آپ نے حدیث کا حوالہ دے کر آپ نے اپنے عالم سو ہونے کا, آپ نے اپنے عالم سو ہونے کا اور اپنے جھوٹ کو ثابت کیا یہاں پر کہ آپ جھوٹے بھی ہیں اور عالم سو بھی ہیں. آپ نے نہ صرف حدیث کا غلط استعمال کیا بلکہ آپ نے میرے پہ بھی الزام تراشی کی, کیونکہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے. جو بھی گالی دے گا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, فاسق اور فاجر ہے. گالی کے بدلے گالی دینے والا وہ جی آگے وہ ابھی موضوع شروع نہیں ہوا. آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے عالم سو ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا, آپ نے اپنی غلط بات کو, آپ نے اپنے جھوٹ کو, آپ نے اپنے بغض کو, آپ نے اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کہا کہ وہاں پر حدیث پیش کی کہ میں نے یہ سمجھا, جبکہ یہاں پر ایک ایک بندہ اس چیز کا گواہ ہے کہ میں نے السلام علیکم کس طریقے سے کہا تھا, اور آپ اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو یہاں معافی مانگنی ہوگی. جی پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیر صاحب السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
देखिए जी पीर साहब वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब मुझे ये बताइए, जी पीर साहब आप जब मैंने सलाम किया उस सलाम में कोई चीज ऐसी थी जिसकी वजाहत ना होती हो? देखिए आपने सही सलाम किया, लेकिन ये जो आलम दीन है देवबंदी, ये झूठ बोल रहे हैं, खयानत कर रहे हैं। और बिल्कुल ये ख्यानत कर, इन्होंने बिल्कुल ऐसा दो ही, ये हदीसें ख्यानत पढ़ी, कर। उसमें भी खयानत किया, उसमें भी झूठ बोला। और ये कहता है कि गाली देने वाला और जवाब देने वाला दोनों गुनहगार, इसमें भी वो झूठ बोल रहा है। बस झूठ बोल के वो निकल गए। अस्कानी जी साहब बिल्कुल जो आपने आप सही झूठ कहा बोलते पीर हो साहब। झूठ नहीं होता। मुअतसिमो अस्कानी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा एक मिनट अच्छा, उम्मे साहिबा, ये एक मिनट रुकिएगा। एक तो ये जो कि आप थोड़ा झूठ सा बोलते तरतीब हैं से अस्कानी बात करा साहब, दें। उसके कुफार होते हैं, ये उसके बात सर पे करने ताज नहीं होता है। देते। हैं अस्कानी साहब, वो जो झूठ आप बोलते हैं उसके सर पे को ताज उमर बाब होता है। साहिबा, उमर ये बाब अस्कानी साहिबा, साहब, देखिए झूठ झूठ है, वो मैं बोल रही हूँ, आप आप जब बोल एक रहे हैं। इंसान हाँ, बात यही कर तो बात रहा हम है, कह रहे हैं उम्मे साहिबा कि झूठ अस्कानी साहब भी बोले तो झूठ ही है। सभी जो भी बोलेगा वो झूठ। बिल्कुल अस्कानी साहब भी बोले तो वो झूठ ही है, इसको कहें उम्मे साहिबा कि वो देखिए जो भी आपने बोले, मुझे मैंने तो बात आपसे ये करने- बात बड़ी वाज़ेह बात कर करने दी है। देना या नहीं देना? अगर अस्कानी उमर बाब साहब साहब बात गाली करने दे देना तो या वो नहीं गाली देना? है। उम्मे साहिबा ये कहें, आप डिफेंड देखिए ना करें। आप उमर बाब साहिबा, जी जी उम्मे ये क्या साहिबा तरीका है? आप आपने बताएं बच्ची अस्कानी मंडी साहब बनाया को हुआ है। कि आप अगर म्यूट गाली करें ना, मेरा टाइम अस्कानी उनको साहब म्यूट कहें करें ना। दे तो वो भी गाली है। ये क्या तरीका देखिए है? गाली जो है, गाली जो है सच नहीं वो मैं दूं, बर्दाश्त हो रहा ना अस्कानी पीर साहब से। दें, आप दें या कोई भी दे। अच्छा, गाली उम्मे ना- साहिबा, उमर बाब साहिबा, उम्मे साहिबा उमर बाब मेरी आपसे साहिबा, गुजारिश है, उमर मैं बाब आपसे बात साहिबा। करना चाहता हूँ। क्या उम्मे आप साहिबा सिर्फ बच्ची प्लीज मंडी मुझे लगाए बात हुए करने दें हैं? अपने से। टाइम अस्कानी दे साहब को दे, म्यूट मेरा करें एक टाइम मिनट। था, इनको क्यों अपनी आप बारी बात पे करने बात दे करें रहे हैं? अस्कानी साहब, पीर साहब अपनी बारी उनको पे। बात कर लेने नहीं, उमर पीर बाब, साहब उनको मुझे बोलने बात दें। करने दें मेरी प्लीज। मेरी पीर साहब, बारी थी या नहीं थी? पीर साहब मेरी बारी गुजारिश थी है, या नहीं थी? मेरे पीर साहब मुझसे बात गुजारिश है, शुरू रुक होती जाएं। नहीं होती। पीर साहब पीर साहब उनको रुक बात जाएं। कर लेने उमर देना, बाब फिर साहब, बोले समझ नहीं आ रही। मुझे पीर साहब मुझे- रुक जाएं मुझे ना। बात नहीं करना, मुझे बात किस नहीं बात का करना। डर है पीर साहब, किस बात का डर है आपको? रुक जाए। मुझे बात नहीं करना है। आप बार बार म्यूट करती, मेरे टाइम पे क्यों बोलता है वो? पीर साहब उनको बात कंप्लीट कर लेने दें, फिर आपकी बात की समझ आएगी। आपकी बात की समझ नहीं आ रही। मोहतरमा बारी मेरी थी, उन्होंने जंप मारा क्यों? पीर साहब अभी उसने बात कंप्लीट उन्होंने नहीं की। मेरी बात कंप्लीट हो गई थी। मैंने कहा कि बात की समझ ही नहीं आ रही थी, किसी भी की भी कंप्लीट नहीं हुई बात। तो फिर उनको मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा उम्मे कि साहिबा, जिसने भी मैंने बात आपसे करना है, गुजारिश करनी है, दूसरा लास्ट उसके वाली टाइम पर ना इजाजत बोले। है, अगर मैं कर लूं ये तो आप थोड़ा सा प्लीज। कंट्रोल करें। जी उम्मे पीर साहिबा। साहब आप एक मिनट जरा खामोश हो जी। वातासिमो बोले आप। जी उम्मे साहिबा, इतना तो अखलाकियात हम सब मुसलमानों में होना चाहिए कि अगर पीर साहब गाली दें तो वो गाली है ना, अगर मैं दूं तो वो भी गाली तो गाली है, कोई भी दे। जी अब बिल्कुल। पीर साहब ने अपनी ब्रॉड पे मुझे बुलाया और कोई बंदा साबित कर दे मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान पीर साहब को एक भी गाली दी हो। पीर साहब ने मुझे हजारों सैकड़ों गालियां मिर्ज़इयों से दिलवाई और ख़ुद भी दी। ठीक है, बाकायदा माओ बहनों की उम्मे साहिबा, ये आपकी अदालत में मेरा सवाल है, आप पीर साहब से पूछ लें कि उन्होंने क्यों ज़्यादती की। अगर मैंने कोई गाली दी हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग लगा दें पीर साहब इधर। लेकिन पीर साहब ने मुझे खुद बजाते खुद मुझे गुफ्तगू के दौरान सामने हदीस लगी हुई थी, ये मुझे ऐसे अल्फाज, गंदे अल्फाज और गालियों वाले अल्फाज जो हैं वो मुझे इन्होंने बके, लेकिन मैंने इनको कोई गाली नहीं दी, क्योंकि मैं गाली के खिलाफ काम करता हूँ। हदीस पाक में है भाई गाली देना ये सबाब अल मुस्लिम फुसूकुन। तो पीर साहब ने मुझे बार बार गालियाँ दिलाई और बल्कि मिर्ज़इयों से गालियाँ दिलवाई, वो अकबर खान से और जो चौहान है उससे, माओ बहनों की गालियाँ इन्होंने मुझे दिलवाई हैं। जी आप म्यूट ये लगा मेरा रहे हैं, पीर आपसे साहब को सवाल बड़ा है। कर रही हूँ। जी पीर जी। साहब अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीर साहब आपने हाफिज साहब की बात सुनी, क्या जवाब है आपके पास? हाफिज साहब झूठ बोल के दुम दबा के चले गए। मैं उनको इतना ही कह सकता हूँ, वालेकुम सलाम, आपने सलाम किया। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कहिए पेश कीजिए, मैं इनके आलिम की गाली पेश करता हूँ। वो कहते हैं गाली दी तो पेश कीजिए। ये तो हैं झूठे, झूठ बोल के दुम दबा के भागते हैं। कौन सी गाली दी जरा वो पेश कीजिए, इनको कहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ, इनके आलिम फैजान ने जो गाली दी मैं उसको पेश कर सकता हूँ, इतनी सी बात है, इससे ऊपर क्या है। तोहमत कोई भी लगा ले, तोहमत का कोई भी लगाना मेरे जूते के नोक के बराबर है, वो तोहमत उनकी और उनका गुनाह इनको होगा। इनके आलिम ने अभी यहाँ पर कुरकुरे साहब ने हदीसों पर झूठ बोला और झूठ बोल के और दुम दबा के भागे। ये यही करते हैं और कुछ नहीं।
जी मुझे इतना ही कहना है। पीर थोड़ा साहब ख्याल ये आपने रखिए। डिनाई कर दिया, आपने इनकार कर दिया, आपने फरमाया कि उन्होंने उम्मे रबाब साहिबा, मेरा एक सवाल है छोटा सा। जो उन्होंने हदीस बयान की वो गलत बयान की है उन्होंने। किन्होंने? जो यसू मुसलमान अभी इधर बैठे हुए थे, यसू मुसलमान है जिनके नाम से। जी नहीं, मैंने कब कहा है कि उन्होंने गलत बयान की है? तो वो जो आपने कहा कि हदीस का आपने मतलब, जो जाहिद अस्कानी साहब भी कह रहे हैं कि हदीस का झूठ बोले, उन्होंने गलत बयान की है। देखें, बात पहले पूरी सुन लिया करें। आप म्यूट लगाए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब एक मौजू के ऊपर हमने बात करनी थी तो वो यसू साहब तशरीफ़ लाए, उनको सबसे मैंने सलाम किया और मैंने उनको कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उन्होंने जवाब में कहा वालेकुम। मैंने उनसे कुरान करीम की आयत पढ़ी और मैंने कहा कि आपने मुझे किस बिना पर, किस ज़ुमरे में आपने मुझे वालेकुम कहा? वो खामोश रहे। उसके बाद जो है काफ़ी बहस के बाद उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने ये हदीस और एक और हदीस पेश की और उन्होंने कहा कि वहाँ पर वालेकुम कहा था। मैंने कहा जी मैंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा जी मुझे लगा था आपने अस्सलामु अलैकुम कहा है, जबकि मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसे बड़े जोश से बंदा कहता है अहलन सहलन मरहबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है, मैंने इस अंदाज में लिया। मैंने कहा जी आपने अपने आलम सू होने का सबूत दिया। एक तो आपने एक मुसलमान औरत के ऊपर आपने जो बात कहनी चाहिए उसके ऊपर आपको शर्मिंदा होने की बजाय आप एक हदीस पेश कर रही हैं और उस हदीस में यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसका जवाब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसा ना कहें, इनको सिर्फ वालेकुम जब मैंने कह दिया तो इनको पर लुटा दिया इनका, ठीक है। अब उन शख्स ने अपने आलम सू होने का सबूत दिया, उन्होंने झूठ बोला और अपने झूठ और अपने बुग़्ज़ को छुपाने के लिए उन्होंने एक हदीस का इस्तेमाल किया। हमने ये कहा है, हमने तिबरानी की तालिबान हदीस पेश की है, ज़रा आप हदीस वो लगा। जी मैंने वो हदीस मेरे पास मौजूद है जी, वो मैंने कहा मेरे पास वो हदीस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी आप सरकारी साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं वो हदीस मेरा बाप साहब। जी भाई मैं आपको मुजाहिद साहब वो हदीस मेरे पास मौजूद है। लें आप जरा लगा लें, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ लूंगा। जी मैं आपको बल लगा देती हूँ, आप लगाएं जी वो हदीस नंबर थे, अजय मैं निकाल लूँ। देखिए आप लोग ये समझते हैं कि जो लाइव के ऊपर बैठी है ना, तो उन्होंने ना दीन के ऊपर टाइम लगाया है ना कुछ मतलब पढ़ा है, सिर्फ आप ही लोग पढ़ कर आए हो, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। आप लोगों से ज्यादा टाइम मैंने जो है वो पढ़ा है, आपको मैं ये चीज बता दूं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, हम बात करते हैं, लेकिन वो हदीस जरा लगा लें, मैं भी पढ़ूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाई। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਰੋੜ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ? बहस नहीं कर रहे, क्या हो गया, एक मालूमात ले रहे ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰੋੜ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ। हैं, बहस नहीं कर रहे। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। भाई कोई बहस नहीं कर रहे, बहस आप करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं भाई वो हदीस लगा लें, हम भी पढ़ लें, इसमें कौन सी गलत बात है। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ कर गया। न मैं किसी को गाली दी है न मैं देता हूँ, और मेरे नजदीक
دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، میں نے آج تک کوئی مذہب ایسا نہیں دیکھا جس میں پہلی گالی گل جائے۔ تے بیبیاں نوں بحث کرن دی ضرورت ہی نہیں، کئی زنانیاں ساڈے تو زیادہ پڑھیاں نے، قرآن بھی سمجھدیاں نے، ہجے سانوں ہی نہیں گلاں دا نہیں پتہ ہے گا، جنہ زنانیاں نوں کئیاں نوں پتہ ہے گا۔ بھائی میں نے کون سا پڑھی ہے تو میں لینے آیا ہوں نا، میں ان سے پوچھنے آیا ہوں جی علم حاصل یہ کرنے۔ جی بخاری کی حدیث ہے 6401۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك بالعنف والفحشاء وقالت ولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت ردت عليهم واستجاب لي فيهم واستجاب لهم في۔ جی میرے بھائی وہ جو دوسری حدیث تھی وہ بھی ذرا، یہ تو حدیث تو علم ہے، وہ دوسری والی حدیث جی اس کا حوالہ نہیں انہوں نے دیا تھا، یہ میرے پاس موجود تھی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، انہوں نے حوالہ نہیں دیا، میں ان سے مانگتی رہی، انہوں نے دیا ہی نہیں اور بھاگ گئے۔ آپ نے حوالہ تو مانگا نہیں زاہد اسکانی، چلو میں نے انہیں کہا تھا حوالہ دیں، اس کو دوبارہ پڑھیں، وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ نہیں چلو اچھا، زاہد اسکانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، حدیث پر غلط ترجمہ کیا، تو انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، وہ ذرا دکھا دیں تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں جی آپ، میرا خیال ہے کہ جنہوں نے پڑھی آپ ان سے پوچھیں، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ اب میں نے یہ ان کو کہا کہ جو حدیث انہوں نے پڑھی تھی اجتماعی طور پر، اگر کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پر کرسچن ہیں، غیر مسلم ہیں، جس طرح بھی، اور آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پر صرف مسلمان ہیں، تو وہاں پر آپ وعلیکم کہہ سکتے ہیں۔ ایک عورت آپ کو، مسلمان عورت جب آپ کو یہ بات کہتی ہے تو انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ مجھے لگا آپ نے السلام علیکم کہا ہے، جس میں میں نے انہیں کہا کہ آپ عالم سو ہیں، آپ نے اپنے بغض کو چھپانے کے لیے، اپنی کدورت کو چھپانے کے لیے آپ نے حدیث کا سہارا لیا جو آپ نے غلط کیا۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو حدیث انہوں نے پیش کی نا، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رسول اللہ نے بھی اسی طرح جو کیا کہ وعلیکم السلام یا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح آگے آتے آتے آخر میں وعلیکم کہا، تو یہاں تو مجلس کی بات ہی نہیں ہے کہ مجلس پر رسول اللہ آئے وعلیکم کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وعلیکم کہنے میں کوئی حرج ہے عربی قواعد کے لحاظ سے یا؟ جی بالکل اس میں حرج ہے کہ میں قرآن کریم کی آیت پیش کر دیتی ہوں، قرآن کریم کی آیت پیش کر دیتی ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور جو جواز انہوں نے پیش کیا میں نے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سے اچھا اس کو جواب دو، اور انہیں جو انہی الفاظ میں اسے لٹاؤ، او یا اسی الفاظ میں، اس سے بہتر یا ویسا ہی۔ یہاں پر کیا ہے کہ فحیوا بِأَحْسَن، کہ یا تو ویسا ہی، مطلب اس کے اچھا اس کو دو، یعنی کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اگر آپ کو اس نے او ردوہا، یا ویسا ہی اس کو لٹا دو، یعنی اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، آپ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ یہ میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ حکم ایجابی ہے جی؟ یہ اس میں کوئی وجوب کا حکم ہے یا کیا نام ہے، فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہ آپ کو کیا ہے، یہ آپ بتا دیں ذرا۔ جمع کا صیغہ یا واحد کا صیغہ ہے؟
वहय्यु वाहिद का सीगा या जमा का सीगा? ये कौन से फेल का सीगा है? आप बताएं, वहय्यु जमा है या वाहिद है? जमा है। तो फिर शर्म नहीं आती बीबिया नाल बहस कर दियो ते इसकानी तू भी पागल है, सारी लड़ी हो, सही मैसेज दे रहे हो कादियानियों नु, बहुत अच्छे लड़ी हो आपस में, मार जाओ लड़ के। नहीं, मेरा सवाल ये है, ठीक है भाई, अच्छी बात है पाकिस्तानी साहब, अच्छी बात है, आप ऑर्डर दिया है। मैं पहली बार आया हूँ, मैं किसी खातून के ब्रॉड पे नहीं जाता, पहली बार आया। वैसे आप सारों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग आपस में लड़ी जाती हो, क्या मैसेज दे रहे हो कादियानियों को, मुझे ये बताओ। देखिए जी, कादियानियों को तो जो मैसेज मिल रहा है, आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, पहले वो बताएं। आप किस तरीके से ये लोग इस्लाम के लिए ये मतलब एक समझ लें कि पूरी दुनिया में एक बदनामी का बायस बने हुए हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात है, आप देखे मेरी बात में मीर साहब, अशकानी भाई, सारे यहाँ पे लड़ रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। अरे आवाज है मेरे भाई का, पागल हो गया ये है। उम्मे सबा, ये भाई नहीं है, बहन है, बहन भाई दोनों मैं हैं। कहता हूँ कि ये क्या हो गया इनके दिमागों को, क्या कर रहे हैं ये सारे, लड़ी जाती है, मैसेज क्या जा रहा है, मुझे ये बता। ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बादशाह सलामत साहब जी। जी अच्छा, क्या नाम है उम्मे बाजी, ये मैंने आपसे वो एक बात की थी, वो शायद 3-4 दिन पहले आया था जी। जी मैंने आपका सवाल पूछा था पीर साहब से, बाकायदा मैं खुद गई थी ब्रॉड पर, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी मौत आ सकती है, लेकिन मैं कभी अहले बैत के लिए या कोई ऐसी बात करूँ तो मेरे पास, मैं वो रिकॉर्ड मैंने किया, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे, मैं सिर्फ वो मोबाइल ले आऊँ, वो मैं रिकॉर्डिंग बोलते हैं तो मैं सुनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जितने 39 बंदे बैठे हैं, 39 बंदे जवाब दे दें, ठीक है। फिर जो ना पीर साहब जाने और वो जाने, इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की शान के अंदर गुस्ताखी की है, इमाम हसन की शान के अंदर गुस्ताखी की है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की है। पीर साहब ने इस चीज के ऊपर कहा कि वो मुझे बहुत आ जाए कि अल्लाह ना करे कि मेरे इस पास निकले अहले बैत के लिए कोई गलत या कुछ। मैं यहाँ पर आपको देखें, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी, अब वो किस तरह मना कर सकते, या तो वो AI से जनरेट की हो, ठीक है, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने जनाब बिल्कुल वीडियो जो रिकॉर्ड की, वो सच रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग सही लगाए सुनाए इनको रिकॉर्डिंग। 2 मिनट सिर्फ दे, मैं अपना मोबाइल ले आऊँ दूसरा, ठीक है, मैं जनाब दिखाता हूँ। ये अब पीर साहब जो ना वो माशाल्लाह, उनका झूठ भी पकड़ा जाएगा और सबके सामने इनकी शक्ल भी असर आ जाएगी। ये जनानियां गल्ला करो जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब आप सुन रही हैं? उनको कहें रिकॉर्डिंग पेश करो। जी मैंने कहा, क्या हाल है, कैसी हो, ठीक हो? क्यों करती हो ऐसी, लड़ते क्यों हो सारी आप? लड़ते नहीं है, क्या मैसेज जा रहा है सारी दुनिया को, मुझे ये बताओ। आप इतने बड़े आलम हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे साहब भी इतने बड़े अच्छे बंदे हैं, सारी इतनी अच्छी हो, क्यों लड़ती हो? ओए हुमैंटी, बाद आ जाए। नहीं हो, आप पागल हो, आप क्यों बोल रहे हो अंदर? मैं पीर साहब से बात कर रहा हूँ, बताएं पीर साहब क्यों लड़ते हैं ये सारे? ये अच्छी बात है लड़ना। जी अच्छी बात है, रौनक लगी रहती है। जी देखे, इस्लाम तो नहीं ना इजाजत देता कि लड़ो ऐसे, मुसलमान से कौन लड़े। सा काम इस्लामी करते हैं वो बता दें, जो एक ना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सारे वाले इस्लामी करती है, मैं गुनाहगार, लेकिन अब तो बात आ जाओ, क्या मैसेज दे रहे हो पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को, पूरे मुल्कों को, क्या दे रहे हो? हमारे ब्रोडों पे आके लड़की बन के आते हैं हमसे शादी करने की तरफ। साहब क्यों करती हो ऐसे, मुझे ये तो बताओ आप।
आप पूरी जिंदगी लड़ते रहते हो और आपका कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। इतने बड़े आलम हो कर लड़ी जाती हो या बोली जाती हो। क्या कर रहे हो आप? मुझे ये तो बताओ। हैं अस्काजी भी आज बन गया है? क्या बात है, फिर अस्काजी की तो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक से शादी कर लो, ये सारे दुनिया फिर अस्काजी रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। ऐसे क्यों करती हो लोगों को? फिर अस्काजी की रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। क्यों करती हो ऐसे ऐसे हरकतें क्यों करती हो? बहुत बोला रहती हो। क्यों है ये बताओ, तुम गालियाँ क्यों गंदी देती हो? सारे तुम लोग जितने भी लोग क्यों लड़ती हो? क्यों देते हो गंदी गालियाँ? क्या मिलता है तुम्हें उसका? नहीं मुसलमानों को क्यों लड़ाती हो? बताओ क्यों लड़ाती हो? नहीं, तुम ही लड़ रहे हो खुद ही। तुम लोग तुम मजाक उड़ रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे कि जाहिल बंदरों की तरह लड़ी जा रहे हैं। केला किसी ने नीचे फेंका और सारे बंदर आकर लड़ रहे हैं नीचे लोग। मेरा केला, मेरा केला, मेरा केला, मेरा केला। वो वाला साहब है आपका रिस्कानी साहब। मेरे साहब का भी आपका भी सारों का वही हिसाब है। केला फेंका बंदर ने नीचे और सारे बंदर लड़ के मार गए। किसी के हाथ ना केला आया, वो एंड वाला बंदर के हाथ में लेके चला गया केला। वो वाला आपका हिसाब है रिस्कानी साहब। क्यों इस तरह करते हो? ना किया करो। चुप भी नहीं करती, बोलती रहती। क्यों लड़ाती हो? ना बंदरों की तरह क्यों लड़ती हो? क्यों लड़ाती हो? ये खातूनों के क्यों लड़ाती हो लोगों को? क्यों लड़ाती हो? बंदरों की तरह बंदर डंडे खा के एंड भी चुप हो जाती है। वो वाला आपका हिसाब हो गया सारों का। बीबियों की तरह यहाँ भी बैठे रहती हो, यहाँ काम धंधा नहीं करनी तुम्हें कोई? मुझे ये बताओ, तुम क्यों लड़ाती हो लोगों को? काम किया करो, जाके बाहर निकलो, कहीं जाके वर्कशॉप पे लग जाओ, मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाओ, जाके कहीं 2 वक्त की रोटी कमा लो जाके। क्या पागलों की तरह यहाँ भी बैठी रहती हो? क्या करती हो? इतने बोलती हो, क्या करती हो? कमाते क्यों नहीं हो? कमाओ जाके दिहाड़ी लगाओ। इतने करती हो कि बोलती रहती हो। नहीं यार, तुम ना बात इतना करती हो कि बोलती रहती हो। हर बार में बोलती रहती हो। अस्कानी क्या हो गया? क्या हो गया? पीर अस्करानी हनफी अच्छी बात है यार। ये हनफी हरी अमामा बो नहीं जिंदाबाद।